नाज़रीन ग्रामी, मेरी वीडियो देखने वाले और सुनने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी रंगो नस्ल की कौमें आबाद हैं जिनके मज़हब और अकायद एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं। इस दुनिया में कुछ मज़हब तो इतने अजीबो गरीब हैं कि इन पर यकीन रखने वालों और अपनी दौलत निछावर करने वालों को देखकर हैरानगी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे चंद मज़ाहिब के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, वैसे तो हमारा मज़हब इस्लाम हमें दूसरों के मज़हब का मजाक उड़ाने से मना फरमाता है, लेकिन अगर किसी ने खुद ही अपना मजाक बनवाया हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसलिए मालूमात की गर्ज से ये वीडियो पेश की जा रही है। गुजारिश है कि इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, आपने कभी ना कभी सेवइयाँ या नूडल्स तो खाए ही होंगे, लेकिन क्या आप किसी ऐसे के बारे में जानते हैं जो सेवइयाँ का मटेरियल या नूडल्स के मटेरियल से बना हुआ हो। दुनिया में एक ऐसा मज़हब भी पाया जाता है जिसके पैरोकार एक स्पेसिफिक देवता पर भी यकीन करते हैं। इन लोगों का मानना है कि आज से 5000 साल पहले इसी देवता ने दुनिया को तख्लीक किया था। पास्ताफेरिज्म कोई दुनिया का कदीम या पुराना मज़हब नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद आज से 15 साल पहले अमेरिका में रखी गई थी, जिसका बानी बॉबी हेंडरसन शराबी एक शख्स था, जिसने एक सोशल टेस्ट के दौरान इस मज़हब की बुनियाद रखी। ये मज़हब दुनिया के सब मज़हब को रद्द करते हुए अपने अकायद को अजीम करार देता है। ये सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे मज़हब को कौन मानेगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे मज़हब के बहुत से पैरोकार हैं जो इस मज़हब को मानते हैं, बाकायदा अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करते रहते हैं। इनकी लोहे के बर्तन की तरह अजीबो गरीब टोपी इनकी सबसे बड़ी पहचान है, जिसे पहनकर ये लोग फ़ख्रिया अंदाज में घूमते हैं। दोस्तों, अब रुख करते हैं भारत का। भारतीय रियासत के राजस्थान के एक गांव के मंदिर में ये पुरानी मोटरसाइकिल है। ये गांव भारतीय शहर जोधपुर से 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। वाक़या कुछ यूँ है कि 23 दिसंबर 1988 को चोटीला के एक मुअज़्ज़िज़ देहाती का बेटा ओम सिंह राठौर अपनी मोटरसाइकिल पर घर आ रहा था कि अचानक ट्रक से टकरा कर 20 फुट की गहराई में जा गिरा और अगले दिन उसकी लाश मोटरसाइकिल के साथ मिली। गांव वालों का कहना है कि उस वाक़ये के बाद बहुत से अजीबोगरीब वाक़यात रुनमा होने लगे और मोटरसाइकिल पुलिस स्टेशन लाई गई, जहां उसकी चेन उतार ली गई ताकि इसे कोई चोरी न कर सके, और अगले ही दिन मोटरसाइकिल गायब हो गई और जाए हादसा से मिली। इस अजीबोगरीब वाक़ये के बाद पुलिस वालों ने मोटरसाइकिल ओम सिंह के घर वालों को वापस कर दी, जिसे उसके घर वालों ने एक शख्स को फ़रोख्त कर दिया। लेकिन यहाँ भी कुछ अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। एक बार फिर ये मोटरसाइकिल वहाँ से गायब हो गई और 400 किलोमीटर दूर हादसे की जगह पर पाई गई। इसके बाद मोटरसाइकिल के नए मालिक ने भी इसे लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद लोगों ने उस मोटरसाइकिल से अजीबोगरीब वाक़ये रुनुमा करके इसे अवतार का नाम दे दिया और यहाँ एक छोटा सा मंदिर बना के इसकी पूजा शुरू कर दी और इसका नाम बुलेट बाबा रख दिया। छोटे से मंदिर में मोटरसाइकिल को चारों तरफ से शीशे के साथ बंद करके रखा गया है। यहाँ रोज़ पूरे राजस्थान से लोग आते हैं और इसकी पूजा करने के साथ साथ इस पर चढ़ावे भी चढ़ाते हैं। यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर भी जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो इस मोटरसाइकिल पर आके पूजा करते हैं। उनका मानना ये है कि ओम और उसकी मोटरसाइकिल उनको हादसा से बचाएगी। इस बेतुके अकीदे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको टेररिज्म के बारे में बताएंगे। टेररिज्म को एक हॉलीवुड फिल्म स्टारबाज में जेरी के किरदार से मुतासिर होकर तश्कील दिया गया। टेररिज्म उस वक़्त मशहूर हुई जिस वक़्त 2001 की मरदमशुमारी में कुछ अफराद ने अपने मज़हब में टेररिज्म लिखा। 2011 की मरदमशुमारी में ख़ुद को टेररिज्म कहने वाले अफराद की तादाद 1,70,000 से ज़्यादा हो चुकी थी। बरतानवी कमीशन टेररिज्म को मज़हब के तौर पर तस्लीम करने से इनकार कर चुका है। चैरिटी कमीशन इंग्लैंड एंड वेल्स के फैसले के मुताबिक टेम्पल ऑफ द जेडी कोई मज़हब नहीं है। कमीशन का कहना है कि ये मजहबी ग्रुप फिल्मों से मुतासिर होकर तश्कील दिया गया है और इसे मुनज़्ज़म मज़हब के तौर पर फ्लाई स्टेटस नहीं दिया जा सकता। टेम्पल ऑफ द जेडी आर्डर्स ने खुद को चैरिटी के तौर पर रजिस्टर करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन कमीशन ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
کمیشن کے مطابق اس مذہب کے ماننے والوں کا اسٹار باز یا جیڈی اسٹار سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی جیڈیزم کے ماننے والے اسٹار باز کے شوقین ہیں۔ میکسیکو اور وسطی امریکہ میں ایک نیا مذہب پروان چڑھ رہا ہے جس میں لوگ موت کی دیوی سینٹا مونٹیزا کی پوجا کرتے ہیں اور اب تک اس کے پجاریوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ کچھ برسوں میں تیزی سے مقبول ہونے والے اس مذہب کی جڑیں تہذیب کی دیوی میکٹیکا، جسے موت کی دیوی بھی کہا جاتا ہے، جو اب سینٹا مونٹیل کے نام سے بھی مشہور ہے۔ ہر سال اگست میں اس کا تہوار منایا جاتا ہے۔ اس میں میکٹا سیوٹ کی جگہ سینٹا مونٹین کو ایک خاتون کے مجسمے کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے اور لوگ اسے اٹھا کر سڑکوں پر گشت کرتے ہیں۔ سینٹا مونٹینز کی آڑ میں پجاری حقیقتاً موت کی پوجا کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس طرح خود موت کا خوف بھی جاتا رہتا ہے۔ دوسری جانب مسیحی حلقوں کی جانب سے اس طرز فکر کی شدید مذمت کی گئی ہے اور اسے اپنے مذہب کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ کیتھولک نیوز ایجنسی کی ایک خبر میں اسے غیر مقدس اور جرائم سے بھرا ہوا قرار دیا گیا تھا۔ دوسری جانب اس مذہب کی شہرت بڑھتی جا رہی ہے۔ معاشرے کے غریب اور نظر انداز کردہ طبقوں میں اس کی مقبولیت اور زیادہ ہو چکی ہے۔ معزز ساتھیوں، سائنٹولوجی یا سائنس میں مذہبی عقائد و معاملات کا مجموعہ ہے جس کا آغاز ایک امریکی مصنف ایل رون ہیبر نے 1952 میں کیا۔ ہیبر نے ابتدائی طور پر تصورات کا ایک پروگرام تحریر کیا، ڈائنیٹکس کا نام دیا گیا۔ اس پروگرام کو ڈائنیٹک فاؤنڈیشن کی طرف سے تقسیم کیا گیا۔ اس موضوع کو مذہب کے طور پر ایک نئی شکل دی، سائنٹولوجی کے نام پر نیا نام دیا۔ 1 برس کے اندر ہی انہوں نے ڈائنیٹک کے حقوق حاصل کر لیے۔ دونوں موضوعات کی چرچا سائنٹولوجی کے چھتری کی تلے حاصل کر لی۔ ہیبر کے گروہوں کو مزاحمت اور تنازعات کا سامنا ہے۔ اس کے بعد جنوری 1951 میں نیو جرسی بورڈ آف میڈیکل ایگزامینیشن نے ڈائنیٹک فاؤنڈیشن کے خلاف قانونی کارروائی جاری کی تھی جس میں لائسنس کے بغیر طبی ادویات کی تعلیم دینے کا جرم شامل تھا۔ کے پیروکار مجرمانہ طور پر امریکی حکومت کے رازوں تک رسائی میں ملوث تھے۔ اس کے بعد ناظرین گرامی، شاید آپ اس بات سے واقف ہوں کہ نیپال کے ایک گاؤں کھٹمنڈو میں 3 سال کی ایک بچی کو دیوی کا روپ دیا گیا ہے۔ پجاریوں نے اس 3 سالہ بچی کو دیوی کا روپ اور نام دیا اور اسے کھٹمنڈو کے مندر میں بھیج دیا۔ ایسی دیویوں کی اس وقت تک پوجا ہوتی ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں۔ دیویوں کو کماری کہا جاتا ہے۔ لال ساڑی میں ملبوس 3 سالہ بچی ترشنا شاریہ کو ان کے دربار لے جایا جاتا ہے جہاں ان کی پوجا کی جاتی ہے اور انہیں زندہ دیوی کے روپ میں وہاں پر رکھا جاتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ اس بچی کو جلوس کی شکل میں گھر سے دربار تک لے جایا جاتا ہے اور بچی کے اہل خانہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ روایت کے مطابق ترشنا اس وقت تک کماری رہے گی جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔